Hai, Assalamualaikum. Selamat datang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini sekali lagi podcast istimewa kita bawakan untuk anda semua. Seorang yang boleh kata otai dalam bidang jurnalism ni sebab dia sebagai rujukan aku juga. Aku sendiri excited sebenarnya, dah lama teringin nak jumpa dengan saudara Avin kita. Hari ni kita bawa ke sini. Syam, kenalkan. Avines. Aku rasa kat Twitter semua orang kenal dia. Avines, sihat? Sihat. Saya bukan otai, saya masih belajar lagi. Kita sama-sama belajar. Tapi you memang rujukan kami. So kami pun banyak belajar dengan you juga. So mungkin aku rasa dah ramai yang kenal. Mungkin ada sikit-sikit kita kenal. Mungkin Avin boleh kenalkan. Okey, nama saya Avinish. Saya dari negeri Perak. Saya tulis untuk Apa The Star dan juga ada live stream channel sendiri dengan dua kawan I di Ipoh, iaitu The Armchair, bersama dengan Logan dan juga John Bunyan Moses, tapi kita selalu panggil dia Benny lah. So saya start bidang penulisan sukan ni semasa saya berada di universiti. Saya ada tulis untuk website seperti goal.com, 442. Masa tu saya berumur 19-20 tahun lah. Then pada 2012 saya join The Star sebagai news reporter. Tapi untuk sukan specifically I join end of 2018 lah. So dari situ till now I tulis sukan je lah. Sebab pada muda tu dah start nulis macam mana boleh terjebak. Masa tu memang part time untuk saya saja suka buat dalam 442goal.com ke macam mana? Actually tak ada. Semasa saya kecil I suka baca newspaper lah. And suka baca newspaper tu tengok results, gambar, nama pemain semua. So memory saya berkenaan dengan pemain semua ni memang how to say it's always in my head lah. And then masa I join university tu selalu kan parents bagi you duit. Tapi I realised that maybe I should try writing and earning some money. And also pada masa tu at first duit tu memang important lah. Tapi at the point of time I nak experience. I nak tulis pasal sukan and from there I develop myself as a writer. Dan lepas tu I would say goal.com dengan 442 ni memang macam batu loncatan untuk saya lah untuk menjadi lebih bagus. Tapi I realise dalam bidang kewartawan ni you cannot call yourself bagus immediately. You kena belajar selalu sebab peredaran masa ni memang kita akan belajar beberapa benda yang baru. So you kena adapt lah. Actually kalau nak kata minat membaca, minat sukan tu ramai orang minat. Tapi tak ramai yang boleh menulis. You sendiri you study mungkin masscom ke atau you memang belajar sendiri untuk menulis tu? Tak. I belajar masscom. Permulaan actually semasa saya di sekolah saya suka tulis esei. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. So masa tu I inculcated the habit of writing. And ibu saya pun guru English. So semestinya dia pun semasa saya tulis esei tu dia akan see my writing, akan improve my writing, and then dia akan bagi idea-idea semua lah. And then from there, I got my interest, and then lepas tu I just decided to join masscom, and yeah, I'm here now. So, geng masscom. Sebab betul macam aku kata, minat sukan, ramai yang minat sukan. Yes. Ramai yang suka pasal bola, tapi nak menulis tu bukan senang. Aku nak tulis pun, kadang-kadang tulis tajuk pun dah pening lah. Nak cari headline dia. Nak cari headline pun dah pening lah. So mungkin itu starting masuk bidang sukan 2018 lah. 2018 sekarang almost 5 years lah. Apa yang perkara yang membuatkan satu minat sukan, apa yang membuat perkara yang best moment dalam penulisan ni sebenarnya? Selain kepuasan lah, selain kepuasan lah. Best moment tu dari segi mana? Kepuasan je lah bila jadi wartawan sukan ni kan, apa yang you rasa seronok? Maksudnya mungkin you bangga bila jadi orang pertama yang bagi berita ke? Untuk saya keseronokan dari segi kewartawan ni, seronok tu untuk setiap penulisan yang saya buat lah. Itu because whatever that I do, I make sure that I'll try to be a little different, Itu satu. And then actually semasa saya join news desk di Star pada tahun 2012 sampai 2016 tu, pada period tu ada buat investigative writing juga. So itu adalah period yang memang saya how to say getih dan juga happy lah. Dalam sukan ni sebab it's something that I fancy, so apa yang saya selalu tulis tu tak ada masalah. Memang dalam flow adalah saya selalu tulis. Bukan saja passion, sebab you selalu buat penulisan kan, so dah jadi macam asam garam you lah. You selalu dah ada passion of writing and continuously writing and all that lah. Yang masuk Twitter ni aja itu adalah pada masa tu I just saja buat, then tiba-tiba it became slowly it became popular lah. And I just continue that sebab kita tahu sekarang ni bukan saja penulisan,
Tapi social media pun you kena kuat. So Betul. you have to learn lah, you have to keep on growing. Sebab sebelum aku join dalam bidang penulisan dalam bidang sport industry ni, Avinash one aku punya selalu nak tengok transfer rumors ke apa-apa isu. Tiru. Tu sebenarnya aku yang cakap tadi. Memang saya sendiri pun rutukan. Dekat Twitter selalu dulu siapa yang masuk ni, siapa masuk. Nah, confirm. Hampir confirm. Itu salah satu benda yang excitement lah dalam bidang bola sepak ni. Mungkin Avinash sendiri sometime masa penulisan, mungkin dari segi penulisan ataupun tweet, adakah Avinash menjadi seorang yang macam natural ataupun sometimes kena jaga juga mana-mana pihak untuk tweet ataupun menulis? At first, masa saya start tweet dengan penulis tu, I was very careful. Tapi sekarang I dah macam natural. Dah biasa dah sebab apa yang mereka cakap ke I know how to write, I know how to convey the message. Untuk saya, I selalu nak stand in the middle. I tak nak lopsided. That's my prinsip dalam penulisan saya lah. Sebab saya tak suka, how to say kalau I bias to one side tu, penulisan saya akan affected. So saya kena always stand in the middle, always in the middle ground. And I hope I'm doing that lah. I'm not saying that I'm always in the middle ground. Kemungkinan ada orang akan rasa macam dia ni bias to that person or to this person. Itu pendapat mereka lah. Tapi I try my best to always stay in the middle ground lah. Dari segi tweet, dari segi penulisan. So that's the beauty of sports. Kalau sports ini you ada freedom to write what you think. That is very, very important. Jadi kalau tidak, memang susah lah. Sebab ada sesetengah pihak tu akan ada influence and all. Tapi kita sendiri, you just write what you feel is right. That's what I always believe in lah. Bila you kata you boleh tulis apa yang you rasa is right, kita barulah. Maybe kita nak minta pendapat you juga. Sebab maybe kalau kita macam I decided untuk tulis something like in the middle, tak terlalu tembak, mungkin message tu tak terlalu sampai. Apa pendapat you? Not really, because message tu akan sampai. And untuk saya, at the end of the day, orang akan ada pendapat mereka sendiri. Itu kita tidak boleh sangkal. We can agree to disagree. That is something that I always agree. That is something that I always hold on to when it comes to writing lah. So, orang yang perbezaan pendapat ni memang selalu berlaku. Tidak boleh disangkal, tidak boleh you can't avoid it. Kan? So, that's how I carry myself lah. Okay, mungkin dari segi penulisan tu macam kita tak nak terlalu menembak ataupun tak nak terlalu macam membelah mana-mana pihak. Kita nak jadi natural kan. So pernah tak mungkin Avinash macam kita macam tadi kata freedom, kita memegang freedom. Mungkin terlepas satu tweet ataupun tertulis satu artikel yang melampaui batas, pernah tak Avinash ditegur ke ataupun ada pihak-pihak lain cakap tolong kan? Ada orang tegur, tapi there is always a way to settle it. Untuk saya, I don't want to burn bridges. Itu adalah amat mustahak. I ada pernah dapat panggilan orang threaten saya juga. Ada kali. Tapi I cannot reveal details who did and all that. Tapi semasa itu berlaku, saya ambil approach, dia marah kan. Dia sekarang dah panas. So, kita pun jangan panas. Kita dengar je apa yang dia cakap. Dan lepas tu kita explain kita punya side of the story, then they will cool down. So, itu yang selalu saya lakukan lah. Bukan maksudnya setengah orang tu tulis something yang maybe lebih sikit dalam tu, bukan orang sebenarnya bukan niatnya untuk tarik attention, tapi sebenarnya nak sampaikan message, betul? Itu je. Okay. Bila cakap tentang attention message ni, baru-baru ni memang orang tertumpu pada komen tweet you tentang Tan Chen Ho yang memulakan revolusi. Tapi yang mengejutkannya dapat reply daripada Coach JDT. Dan yang mengatakan sebenarnya revolusi pendapat dia lah. Dan daripada situ, pada awalnya Avinash tulis tu apa yang nak disampaikan bila nak bagi tahu Tan Chen Ho. Idea Avinash tu macam mana sebenarnya? Okay, sebenarnya selepas melihat, kita perlu tahu JDT punya contribution memang tidak boleh disangkal langsung. Memang tak boleh disangkal. No ifs and buts about it lah. Tapi sebab saya letak Coach Tan Chen Ho ni, sebab orang cakap pasal gaya permainan kita, the frame, the possession football, attacking football and all that. Coach Chen Ho melakukan dengan pasukan nasional kita pada tahun 2019. Sudah lihat that form, the way of playing, semua dalam tactical dia. Tapi tahun 2021 ni memang belum lah kan dia naik badan, and even Coach Chen Ho admit that he didn't do well at that point of time. Tapi you have to understand that the starting ground masa tu, pada pendapat saya, is Coach Chen Ho lah. At that point dari segi movement, tactic and all that. And then I tengok Coach Benjamin Barra punya
tweet berkenaan pendapat beliau that he started it in 2017 all that, itu adalah pendapat beliau. So at that point of time, I told myself, okay, he has his point, I have my point, we all can agree to disagree, but at the end, Coach Muara pun cakap no disrespect to Coach Cheng Ho. So for me, we must celebrate thoughts and ideas. That is very, very important. Jikalau kita nak cakap, tak you salah, tak you salah, tak you salah, susah. So for me, it's all about, if you want to share ideas, go ahead, tell what you feel, we are fine with it. We can agree to disagree with it. I'm not saying JDT didn't do anything. JDT adalah pencetus of what's happening right now. Sebab mereka qualify Champions League, you tengok that, you know, team JDT dia punya optics tu lebih besar sekarang. Betul. And now KL dengan Kedah pun masuk AFC Cup. So the vibe is there. Betul. Itu amat mustahak. Tapi vibe tu tidak boleh stop, perlu continue. Betul. Itu aje lah. Tapi you terkejut tak? Sebab jarang berlaku. Coach Sendiri. tim lain sendiri yang argue pendapat seseorang dan bila berlaku dekat diri you sendiri, wow, Benjamin Mora sendiri, mungkin you ada rasa terkejut kat situ bila dia datang? Macam you tengok mention, ui, Benjamin Mora. Actually tak ada lah. Tak rasa terkejut sangat, tapi masa saya tengok tweet tu macam okay, he responded to me. Let's see what he says and maybe tell what we feel lah. Itu aja. Sebab Coach Benjamin Mora ada DM dia beberapa kali lah, dia pun ada DM I. So memang for me, I keep it this way. Sebab I cover Super League banyak, I try to be civil with every coaches that I know in the league. Very, very important. Tapi sebenarnya good lah, ada coach yang sanggup kongsi idea macam tu. Yes, exactly. That's the thing. Macam Coach Benjamin Mora pun vocal, and then kita tengok pemain-pemain semua pun ada letak pendapat mereka sendiri. I think that is very important. Sharing their thoughts, it's very, very important lah. Ni soalan sampingan sikit. Mungkin dia macam contoh kalau kita tahu era Tan Cheng tu starting 2018. Kalau pandemik tu tak ada lah, you still rasa Tan Cheng Ho mampu bawa Malaysia ke, Kan momentum dia macam terjejas bila berlaku pandemik. Ada pandemik COVID. So you still rasa Tan Cheng Ho mampu bawa Malaysia ke Piala Asal. Kalau tak ada COVID lah rasa, sebab momentum tu dah ada. Pandemik tu memang satu faktor lah, tapi faktor kedua juga kita perlu lihat pemilihan squad beliau juga pada masa tu. And dalam Twitter pun ada question kenapa dia pilih pemain ni, dia pilih pemain tu. Even Coach Kimpang pun ada kata kenapa dia pilih pemain tu. Sebab tu I say I'm always in the middle. You know, saya tak boleh cakap, oh you did a good job even though you won these games, you know. Okay, fine, you are right. But at that point of time, you have your own point of view. Sebab I pun ada jumpa pemain-pemain yang selalu I cakap dengan mereka. Mereka tanya kat I, apa yang saya perlu buat untuk masuk dalam national team. Memang kesian. Mereka form dalam liga pun tak dapat selection. So masa mereka tanya soalan macam tu, I rasa terguris. Tak tahu apa nak jawab. Kan? So that is why I always take a middle stance lah with whatever that I do. I hope I am in the middle all the time lah. Okay, kita tahu macam sometimes kat Malaysia ni ada, dia macam ni budaya Malaysia ni masih lagi dia tak boleh nak menerima pendapat orang. Macam okay, aku pendapat aku tak boleh, kau punya pendapat kau. So fans-fans lagi-lagi di zaman social media ni lagi susah nak mendidik orang kan. Cuma budaya claim pula sekarang ni yang okay, bila dah menang, mulalah claim, oh ni dulu asalnya daripada tim ni. So, you melihat situasi claim ni macam mana? Claim je lah. You're right lah nak cakap kan. Claim, I mean just claim je lah. Just claim je. Itu pendapat mereka. Kita, I mean they have their thoughts, we have our thoughts. You know, mereka nak cakap claim tu, itu pendapat mereka. I try to justify it by saying why I feel in this manner or that manner and all that lah. Sometimes you pernah dapat apa-apa DM ke tweet ke yang kita beri pendapat kita, kadang-kadang orang tu boleh alah cakap macam bagus lah, kau bukan coach, bukan player pun. Setakat ni touch wood lah, tak ada. Honestly tak ada. Oh ini nak gonna dig something. Tak ada. Setakat ni tak ada. I mean so far orang yang DM saya tu messages mereka, I mean I'm very heartened lah. Very grateful that you know some people have sent. Kami budak-budak baru selalu kena. Okay, tadi you cakap ada player yang macam sembang dengan you apa yang mereka boleh buat. Yang I suka bila tengok tweet you selalu upkan nama player-player yang ada potential tapi tak dapat diketengahkan. I sendiri pun rasa macam T Saravanan, Kumaran kan, perlu ada ruang. Jadi you rasa bukan tak saja mereka macam Zafri. Jadi you rasa tak you sebenarnya sedang memainkan peranan untuk push mereka. Peranan yang you mainkan, you rasa you perlu buat macam tu?
untuk saya peranan untuk push mereka tu, that is up to them and the coaches. Tapi menyuarakan pendapat tu, itu adalah something that I can do. So that's how I see it. And jikalau orang melihat pendapat tersebut macam satu pendapat yang kukuh, I'm happy. Tapi for me at the end of the day, apa yang saya selalu tengok, I try to deduce, see what can be said, and then make sure it is factual, make sure that it is not, how to say, I tak nak babi buta bagi statement macam tu. I kena faham apa yang saya yang katakan lah. So that is very very important. Sebab I have to say that I'm pushing that statement, I do not know if people will listen to me, because saya ni seorang pengamal media je, that's all. I'm not an influencer. I do not see myself that way. Tapi bila dia cakap influencer tu, sebab orang apa-apa transfer rumah sekarang ni, orang mengikuti you, orang nak tanya tweet apa Avin nak tweet sebab orang dah sometimes ada yang menggelarkan you Fabrizio Romano Malaysia. So adakah you expect berlaku benda tu dekat you sebelum you tweet ataupun saja suka bila dah viral sekarang ni, ataupun you rasa okay, you just happy what you doing right now? Sorry, the question you that plan, you you memang plan nak jadi somebody macam Fabrizio dengan dia punya tagline here we go, and you nak confirm? Tak ada. Actually I just, sebab saya ni selalu tiap-tiap hari call coaches, call players kan. So I dapat info. So masa I dapat info itu, I selalu tulis dalam cerita, tapi I rasa macam dalam social media dia tak, I needed to create my own brand also lah. Not to say I nak jadi macam Fabrizio Romano, I just wanted to create my own brand. So I just tweet pasal satu transfer, tiba-tiba tengok orang komen. So aku macam, okay, this is interesting. And I also know tweet yang saya letak tu semua di-verified. Means saya ada cakap dengan agent, dengan pemain, manager, coaches, semua cakap. So I pun try and then suddenly it became something that people like seeing. You know, and whether it's popularity or not, itu I am not too sure lah. My job is saya nak just bagi information. Itu aja. And yes, at the end of the day, kita sekarang live in a world where orang tengok ada berapa banyak followers, ada berapa banyak messages. Itu memang tak boleh disangkal, and I also see that. But at the end of the day, my main intention, my main motive is to share information, to share my opinion, to create a good conversation. Itu aja. Dari segi Transformers tu, ada orang cakap that your updates tu memang selalu ni ada accurate lah. But sometimes it is not accurate also. Sebab transfer ini dia macam mana nak cakap dia tiba-tiba akan tukar. Ya, betul. Kan? So it is like that lah. I would say that sharing Transformers ni something that I am happy to do. I hope I can do for a long time. And just got to keep doing what I'm doing lah. Itulah keindahan bola sepak sebenarnya yang aku suka. Tapi you proud tak bila orang acknowledge you like macam Fabrizio Malaysia? You Fabrizio dah berbesar. rasa seronok tak? Saya bukan level dia bro. In Malaysia maybe tak ada somebody yang buat macam tu sebelum macam ni. Zul dari Astro Arena, and then Fadirul pun ada share, and then Hafizal pun dulu ada share. Saya share pun dia pun ada share. Cuma dengan you ada branding like here we go, dah confirm. Kan? Dia seolah-olah itu kan. So itu kind of actually branding tu pun sebab I tak letak apa-apa pun. I just letak #MFL transfer 2021-2022. Then ada orang cakap kai, you need to have your own tagline. I rasa macam why? You know, I just share ni lah. Then lepas tu I realised that okay fine, let's start with hampir confirm, not confirm. You know, that kind of thing. And I'm happy that it has rubbed off in a positive way lah. You know, and like I said, you know, I just need to keep informing, keep sharing and all that lah. Sebab you ada share yang dia kata Fabrizio pun buat beratus-ratus call dalam sehari untuk macam you sendiri, you kata you ada buat call juga, call messages, DM. So mungkin macam mana hubungan dengan network you lah, network dengan semua team dekat Malaysia sekarang? Okay, I would say okay lah, not too bad. So that's why you boleh dapat berita awal lah kiranya. Tapi setengah team tu mereka tak nak share details, so I call agent, I call coaches or players lah. Tapi if the player say jangan buat apa-apa, atau agent tu cakap jangan reveal apa-apa, I takkan reveal. I respect that lah. Itu etik kita lah. So that is very very important if you ask me. Kalau tidak, you will lose your contact. Betul. Macam untuk selain tu, like kita macam nak respect kelab ada tak? Mungkin Avin terlepas pandang ke dah tweet, ada kelab gitu, kenapa? Ada. Tweet macam ni belum preview lagi yang ada beberapa club yang tanya kenapa you cakap macam tu lah. That's when I change my style a little. So first time I buat transfer tweets ni, I selalu cakap they have signed.
Tapi sekarang I ada hampir confirm. Means hampir confirm tu Belum deal sah? tu deal tu dah nak habis dah. Tapi club belum confirm lagi. Selepas club confirm je, then I nak confirm. That's how I usually do it lah. So you kena tukar the tactics a little lah dari segi conveying a message and all that. Tadi masa peringkat awal Avin ada kata buat armchair kan, dia punya channel kan. So ada certain plan untuk memperkembangkan channel tu, untuk you sendiri pun jadi content creator lepas ni, jadi somebody yang lebih besar di platform media sosial. Ada plan macam tu? Okay, setakat ni apa yang kita buat adalah for fun lah. For fun sebab we realise that bola sepak okay, simple. Semasa I buat sesuatu karya tu, tulisan tu, you have word space, word limit kan? Okay. So because the word space, you cannot reveal all the stories that you hear from the players. Betul. So that is why we introduce the armchair. So platform untuk coaches, pemain untuk luahkan apa yang mereka rasa pasal permainan bola sepak. So we talk about tactics, we talk about dressing rooms, we talk about mindsets. So that is what we are trying to do. Like at first sekarang intention kita adalah untuk inform and also have fun among the three of us lah. That is very very important. Sebab if you're not having fun with what you're doing, the end result will not be good. So our concept is, we want to inform, have fun and learn from the sessions that we do. And watch along kita buat pun agak fun jugalah, orang tanya soalan semua kan. So I hope it continues, and being a content creator, who knows, maybe kita tak ada timeline yet lah. Tapi harapan kami, if we hit 1,000 subscribers dalam YouTube, hopefully it happens, then maybe we will think our next plan of action for the Amcha lah. Maybe kalau ada yang tak pernah lagi tengok channel you, mungkin you boleh ceritakan apa konten menarik setakat ni yang you dah pernah buat. Sebab you pernah jemput macam Azraiko juga kan. Boleh cerita sikit, share konten-konten you. Kita pernah menemui ramah coach Azraiko, orang Kim Sui, and then players pun macam Giancarlo Gallifuco, Darren Lock, and players seperti Adam Hamid and all that. So so far we have been trying to diverse our content lah, and hopefully future kita boleh meet up dengan pemain-pemain yang bermain untuk pasukan kebangsaan bawah 23, and then kita pun masa di Hanoi pun ada buat short videos berkenaan dengan under 23 team kita. So siapa yang nak di interview boleh call kami lah. Avin, you ada macam something dekat buang tepi ni. Okay, dah jatuh. Ni kat tangan you ni. Ni sampah ni. Ada ni. Okay. Right, so silakan. Okay, mungkin kita tahu sometimes orang kata pemain bola sepak perlu juga pergi bermain di luar untuk mengembangkan bakat, mengembangkan karier. Sebagai seorang jurnalis pun, mungkin Avin ada cita-cita untuk bekerja di luar negara ke, bekerja di klub-klub ternama ataupun ESPN ke, Gold Asia. Mungkin Avin punya, kalau rezeki itu ada, yes, why not? Why not? Setakat ni tak ada. So if that is not happening, then you just build your own brand lah. So I'm working for an establishment that is very popular. The Star dari dulu dah memang agak popular, and mereka bagi saya platform yang terbaik lah untuk mengembangkan career saya and the freedom to write whatever the stories and so on lah. Dengan The Star also, I can say that I've been nominated for few awards. I've also won awards. So the Star, much how to say, is like the stepping stone for me in the world of journalism lah. And I can't thank them enough. That is very important lah, The Star. Tapi kalau dapat opportunity work di Eropah ataupun even di Timur Tengah, I do not mind taking the opportunity lah. If it comes, rezeki kita tengok macam mana lah. Banyak juga jurnalis dekat Malaysia ni yang dapat offer daripada klub-klub sendiri ataupun FAM ke. Ada pernah dapat peluang macam tu? Tak ada. Belum lagi. sihir tak pernah lagi. Untuk aku terlupa soalan ni. Tak apa, just tanya je. Boleh. Sebab bila ini mungkin soalan ni sensitif sikit lah, tapi I rasa kalau I tak tanya, I rugi lah. Sebab maybe you kenal ramai orang-orang pengamal media dekat Malaysia ni yang sebelum ni memang sangat neutral dan lantang lah dalam menyampaikan berita sukan ke, menegur setengah pihak. Tapi bila dapat offer duduk dalam satu organisasi, mereka seolah-olah berubah prinsip jadi lebih senyap, lebih lembut. Jadi pandangan you terhadap situasi macam tu macam mana?
How do I answer that question? Itu actually bukan soalan sensitif. Simple. Whatever company that you work for, company tu ada prinsip mereka. So you kena ikut apa yang mereka buat lah. That is the corporatization of the world. So macam the star pun, there are certain things yang kita tak boleh cakap. Kan? So it's the same thing for them also lah, which I understand. Tapi jikalau saya berjumpa dengan mereka, we are still open, we just talk and all that. It's just that publicly they are not vocal lah. Itu saja. Tapi dari segi perwatakan semua masih sama, itu je. Dari segi maybe maksudnya dia berubah dari segi cara kerja tapi prinsip masih kekal yang sama. Kekal sama. So tak pusing kau nanti satu hari nanti orang offer maybe kau diam dah masa. Itu depends, like orang yang ambil offer tu, itu sebab mereka melihat rezeki mereka. They want to, they have their families, they have their commitments. Them accepting that is their choice. We cannot say why did you accept it, kan? So it's Ada sebab mereka kan. Kita pun kena respect juga. Setiap orang ada prinsip dia sendiri dah. Exactly. Okay, kita berbalik soalan yang agak sensitif juga kali ni. Bagi kita berkaitan dengan racism dekat dunia bola sepak. Racism. Okay, tak kisah di luar negara ataupun di Malaysia, masa tu ada isu yang melibatkan, saya rasa kawan baik you juga, Kenny, masa lawan JDT itu dia mentweet ataupun Mentweet ataupun update sesuatu yang berkaitan tu. So ada yang kata apa ni, yang you pun antara yang mempertahankan dia juga. So dan masa sama you pun dihentam kena bash juga. So you boleh komen tentang isu racism berkaitan bola sepak di Malaysia. Dan dia kat luar negara pun lagi teruk apa ni. Actually, if you ask me, racism anywhere in the world, whatever degree of hentakan yang you dapat tu, is the same. Racism is racism. No big or no small. Simple as that. Itu yang selalu saya tell people. For me, racism at the end of the day, you may say that in the US it's much worse than Malaysia. No, if it's still happening in the world, is something wrong. That to me is my opinion lah. Yang pasal Kenny tu, yang dia dapat red card tu memang tidak boleh disangkal lah. Itu memang I don't deny that he got the red card and he deserved that red card lah at that point of time. Tapi I tengok orang hentam dia, panggil dia keling lah, itulah inilah, sorry for using that word. Okay. Memang saya rasa terguris lah, memang rasa frust juga. Kenapa orang masih guna perkataan tersebut. Macam Kenny is like a brother to me. Dia tak kisah sebenarnya. Orang panggil dia macam tu pun dia just tegur aja. Tapi kalau orang lain nak panggil dia macam tu, he just ignore. He just do what he has to do. So in that sense, pada masa tu memang I pun rasa sedih untuk dia jugalah. Tapi dia belajar daripada episod tersebut. Dia cakap, I have to be calmer, I have to do my stuff and all that. And I'm happy that dia Kenny ni orang yang matang. Walaupun orang cakap kenapa dia bagi statement macam tu, tapi dia akan belajar. And he's always growing as a player, as a person and all that. And untuk saya, macam racism, you nak tanya pasal di Malaysia ataupun seluruh dunia? Tapi di Malaysia dulu Situasi di Malaysia ni, I think education lah, very important. Sebab I think musim ni, setakat ni, I tengok banyak klub yang selalu promo pasal say no to racism and all that. Tu satu avenue yang bagus lah. Tapi promo tu is a promotion at the end of the day. Tapi masih ada orang akan katakan benda-benda yang tak tak munasabah lah. Setakat ni untuk saya, tak ada orang racially abuse me on social media. Tapi ada orang semasa I posted one tweet berkenaan dengan kenapa player non-Malay tak banyak dalam pasukan under 16, under 23, under 18, under 19 semua. Ada orang cakap, kalau you tak puas hati, just keluar dari negara kita. So orang cakap macam tu pun I rasa terguris sebab anywhere I go around the world, saya akan katakan kepada orang, you look like Indian. No, I'm Malaysian. I'm Malaysian. I am of Indian descent. My family, my ancestors are from India, but I was born here. I was brought up in this system. I learned Bahasa Malaysia. I learned Bahasa Inggeris. I learned Tamil. So Malaysia is an amalgamation of cultures. Kena faham. So I refer myself as a Malaysian sebab you pun rasa terguris tau, orang India ni macam tu. I rasa macam, saya pun orang Malaysia lah. You kena faham. So yeah, I will continue fighting that cause and all that. Dalam Twitter pun, not to say I lantang, tapi I just share my thoughts on racism selalu. Kalau terkena apa-apa, kalau ada apa-apa isu, even tak ada isu pun I can share my thoughts. So yeah, it is a process where kita, like I say, orang kena belajar jugalah.
Orang kena faham kenapa kita cakap macam tu. You know, so it's an issue where one show is not enough. Kena ada banyak perbincangan. Just by one question I cannot answer. I give you the solution. You know, that kind of thing. Pasal Kenny tadi, kau nak tanya lagi? Ada lagi sebab ada setengah pihak, ada setengah friend kata macam you kata sendiri lah, kenapa bawa 19, bawa 23, bawa ada 50 ke tak ramai Indian. So ada juga menganggap ya selepas insiden itu Kenny dah tak banyak keluar dekat media. Mungkin kita dapat juga sebagai seorang kawan dan sebagai seorang jurnalis yang profesional juga. Dia ada dalam social media je, dia selalu post. Maksudnya waktu ni di interview ke everything dan dia juga ada setengah pihak kata yang dia macam disekat untuk menyertai skuad nasional juga. Tahu itu pendapat penyokong lah. Tapi kalau untuk saya, Kenny will continue fighting for the national team squad and he will continue doing so. Simple as that. And I tak tahu pasal sekatan apakah itu, semua tak dengar. Tapi setahu saya, Kenny will continue playing the game, being himself, very importantly. And yeah, that's it. I think tak ada sekatan. Kenny is being Kenny itu je. Tapi ada dua keadaan lah. Macam Kenny, as you told tadi, memang dia fighter. So dia akan fight. And kita nampak dia memang betul-betul fokus. Sekarang dia memang top form. Okay? Berbeza pula macam situasi bila, macam saya bagi nama contoh satu Eskisona lah. Dulu nama badminton kan, Shuttlers kan. Kalau dia, dulu memang kita anggap dia memang akan jadi main player lah untuk Malaysia. Tapi agak terjejas bila kekalahan tahun lepas tu, di Sudirman Cup, dia dapat kritikan termasuk racism punya sound kritik kan. Dia agak terjejas lepas tu. Mungkin kalau Kenny dia boleh lawan. Maybe ada setengah orang yang tak boleh terima benda tu. Jadi you rasa macam mana dia perlu dia perlu hadapi benda macam ni? Simple. Kalau ini setahu saya lah, selalu saya cakap dengan atlet semua. Atlet ni sesiapa yang mewakili pasukan Malaysia ataupun even pasukan negara ataupun daerah, they are already fighters. They are already taught that, you know, you're going to go through this mentally. Dalam perlawanan bola sepak pun, coach akan cakap this fellow is going to racially abuse you. You have to accept it. You have to prepare for it. I mean, you'll get angry, no doubts about it. But then, you shut him up by playing a good game. Itu aja. So, the mindset is very important. And, I mean, to speak about yang under 19, under 23 tu, pendapat saya lah, dia harus start dari grassroots lagi. Dari sekolah lagi. Sebab, for example lah, I tak tahu whether it's true or not lah. Ada setengah sekolah tu ada macam kuota sistem dalam pasukan mereka. I dengar lah. I tak tahu betul ke tidak lah. Kalau ia betul, it has to stop. Very simple. And jikalau, sebab for me simple. Sesiapa you nak select pun, select based on merit. I don't care if it's Malay or Chinese. If you're damn good, you're selected. Simple as that. Yes. You know, don't just say, you know, dalam team saya ada kuota untuk beberapa orang India, Cina je. So that is to me not right lah. Itu sesuatu yang kita perlu lihat dan juga tukar jugalah prinsip tersebut. For me, merit system, I mean, how to say, you have to select a person based on how well they are doing. Very, very important. For example, jikalau saya boleh transfer tweets tak bagus, you nak pergi source lain, by all means. That shows that, you know, you are seeing that person because that person is credible. Itu aja. So when I see that person is doing well, I also will try to push myself to do better. Simple as that. Itu adalah, I mean, that is life. You have to fight. Whatever that is. And all that. And orang yang membuat pemilihan tersebut, select the person based on their credibility, their performance, their results. Ikut facts. Very, very important. Itu pendapat saya lah. Good, I suka dapat. Sebab kita tahu dekat mungkin dalam Malaysia ni macam isu racism ni bukan daripada sekarang dia, daripada dulu lagi bila zaman social media ni dia lagi meluas lagi direct to athlete. Macam dulu kita tak ada nak access nak pergi athlete tu susah kan. So mungkin Avin punya pandangan selain macam daripada kelab-kelab juga, adakah daripada orang kata apa, penyokong pun perlu dididik juga dengan isu ni. Bukan daripada kelab juga kena memainkan peranan penting lah untuk mendidik penyokong. Itu betul ayat aku. Penyokong yes, perlu dididik lah. Sebab I bagi satu example lah. I think 6 tahun yang lalu semasa Perak lawan dengan Selangor, I tengok satu budak kecil, dia dengan ayah dia lah, okay? Pemain tu berbangsa Afrika. So budak tu
jerit kepada tu, apa yang dia jerit? Oh hitam, oi monyet. I pun tengok benda tu. Bapa dia pun ketawa. Ketawa. Saya pun tengok, I pun katakan, uncle tu lah, pakcik, she should not be saying that. It's not right. She's only 5 or 6. Dia cakap, tak ada, dia buat jenaka je. See, tengok orang selalu tengok benda tu sebagai satu jenaka. For us, it is not a joke. If you're not comfortable with it, don't say it. Ada orang mempertikaikan bahawa keling tu ada dalam, sorry, I have to use that word again, but as an example lah, keling tu ada dalam kamus. So boleh guna. I mean, if we are not comfortable with it, don't just say it. Don't bloody say it. Itu je. Sorry for the word bloody. But just don't say it. We are not comfortable with it. Respect our this one sensitivity so lah. Sebab for me, at the end of the day, kita semua orang Malaysia. I respect you as a Malaysian. I don't want to call you as, Malay. No. I call you Awar, I call you Isham. That's it. Kan? So, that is very, very important. Itu satu perception yang perlu kita tukar, and that is why I believe social media ni memang at one point pun I rasa macam fast juga sampai saya nak quit sebab orang tengok is very negative. Betul. Very negative. You all kau kena negative sampai I pun rasa macam what am I going to learn from this social media kan. Tapi that's where you have to champion the cause. You kena spread awareness pasal racism. Bukan saja racism lah, pasal isu-isu lain lah, semua isu. So that's why I say sebagai I hope I'm always in the middle lah. So you have to be balanced with your views. That's how I see it lah. Okay, I nak cerita juga pengalaman ya, sebab kita kalau Harimau Malaya, kalau dekat Facebook ada 1.7 million yang followers tu boleh katakan aktif lah. Then ada atlet yang datang dekat saya, dia kata boleh tak tolong mulakan satu kempen yang jangan bash, ni bukan racism tapi jangan bash atlet yang gagal sampai sasaran. Sebab tak ada atlet yang berlatih 2 tahun 3 tahun untuk gagal, tapi dalam banyak kejayaan sekali satu temasya pun gagal, dah dia punya best macam seolah-olah I understand. dia macam tak pernah berjasa langsung. Sebab benda ni dia kata dia nampak kawan-kawannya affected sangat balik dari sukan C hari tu. So kami, yelah walaupun dia minta tolong kami tak adalah cakap benda ni kami boleh jalankan secara keseluruhan sebab kami watak kecil je dalam industri ni kan. Bagi you sendiri, you pun sendiri kata tadi macam pernah rasa nak give up sebab negativity ni kan. So sebagai maybe atlet, adakah perlu mereka jauhkan diri daripada media sosial terus? Ada setengah coaches tu they said avoid it at all cost. Tapi you pun kena faham sekarang ni atlet pun kena market diri mereka sendiri kan, untuk dapat sponsorship and so on. So mereka kena go through that phase. And I'm not saying that okay, atlet ni selalu I interview, selalu I pergi training, I tahu pernah dalam mereka apa yang mereka go through. Selepas SEA Games tu pun I ada tulis satu komentar berkenaan dengan atlet-atlet muda kita. Ada orang banyak bash kenapa kita tak dapat this amount of goal and all that. Tapi I tengok dia punya emotions after that. Like for example, masa I cover bowling tu, ada seorang atlet tu, dia lepas, he was close to get, he was actually second tau masa the first few frames. Dan lepas tu dia drop. Tapi dia tu muda, dia tu belajar. Dia pergi, ada orang cakap kat saya, dia he went and hit himself and he started being very emotional. So I faham apa yang mereka go to. So that's why I say sometimes apa yang kita nak cakap tu kena be careful. I don't know if you came across my tweets few weeks ago or last week. I tulis banyak tweet sampai lupa. So I selalu cakap that pemain bola sepak atlet ni mereka pun ada feelings. Mereka pun manusia. Kan? So that's why kalau nak buat kritikan tu pun kena konstruktif. Kena based on point. Kan? Itu amat mustahak. So I pun kesian atlet ni, but they have to go through this. Sebab dulu memang tak ada. Dulu punya sistem dia lain. Sekarang is open world. It's a free world. Anybody can say whatever they want to say. Even though you tell them not to say, they'll say, right, it's a free world. I'll say what I want to say, Tapi it's up to us to, we can tell them off. Tapi jikalau mereka tak nak dengar, just ignore. I don't need you in my life. Tu aja. Sebab ni nak berkait dengan fans badminton sikit. Saya tak tahu badminton bro. Kita nak tanya pendapat. Sebab sekarang ni kita pun faham, kita pun kalau nak mengkritik atlet ke nak menulis sesuatu, kita kena ada border lah. Bukan nak mengkritik sampai menghina ataupun menjatuhkan atlet. Tapi fans badminton sekarang ni dia macam kuat lain sikit. Dia very fanatic. Sometimes kita tweet ataupun kita buat artikel sikit, dia macam kita macam tak boleh nak
nak sentuh atlet badminton langsung, kita akan di-bash balik. So, you rasa macam mana situasi fan badminton sekarang ni yang I rasa macam dah memang K-pop punya level lah. I bagi contoh lah, sebab baru ni ZJ ada umum dia tak nak bertanding dalam Commonwealth. Dan Datuk Lee Chong Wei menyatakan yang dia tak setuju dengan keputusan tu sebab inilah masa untuk kita pegang bendera Malaysia, bertanding sebagai satu kontijen. Dan fan bash Datuk Lee Chong Wei juga. Jadi kat situ macam tak cantik lah. Actually perbezaan pendapat ni memang selalu berlaku. Like Datuk Lee Chong Wei dengan Zijai ni, they will have their own thoughts. So at the end of the day they can share. And I'm sure Zijai would have respected his opinion, no doubts about it. And you also have to understand, Zijai ni, that's his body. He knows his condition. If he feels like he cannot compete in the Commonwealth Games, don't force him, simple as that. Sometimes, orang akan cakap pasal patriotisme, nationalism semua ni, tapi you kena faham atlet punya mindset juga, conditioning jugalah. You know, sometimes they have to go through pressure. Like badminton ni kita tahu satu sport yang amat pantas. Your fitness level tu requirement everyday you main tau. So, bukan senang bukan senang. So you have to understand that also. And I think penyokong punya mindset sekarang ni perlu tahu ya, professional era is totally different. Like dulu masa mereka okay, simple. Masa dulu orang cakap mereka ada iltizam kuat and all that. Tapi sekarang you tengok semua rekod semua lagi pantas, lagi cepat. Bola sepak pun dia punya intensity level tu gila. Budak tu manusia tau. You can't be expecting him to play that kind of level for 50 straight games. Simple as that. So I think itu adalah satu fasa yang penyokong perlu lalui, perlu fahami, perlu telani juga. So that is my opinion lah. Ini bukan orang besar untuk cakap that you are wrong or what lah. I mean, we can share opinions, you can tell what you feel and all that. Like itu je. So like Zijai tu, it's his choice. Yeah. His choice. You rasa ada tak macam tadi atlet yang datang jumpa I tu suruh pihak media boleh tak buat satu kempen? Ada kemungkinan ke kalau kita sesama media boleh wujudkan satu kempen stop negativity macam tu? Pernah ataupun sebelum ni kita pernah buat media? Ada melalui penulisan kita ada buat, and then also via social media pun kita ada share sendirilah our thoughts and all that. Sebab I pun faham apa yang mereka lalui tau. Memang sakit hati. Memang frust. Ada sampai menangis. Ya, betul. You kena, orang pun perlu tahu bahawa you see this is the thing. Orang yang di belakang takbir ni yang selalu keyboard warriors. Betul. So mereka pun kena faham that there is a lot behind a certain process. You know. So I harap ini saya selalu katakanlah, our society ni dari segi maturity in giving opinions or understanding things tu masih perlu ditingkatkan lagi. Needs to be better. And it will in the years to come. Sebab kita tahu sekarang orang sedang belajar, orang sedang melihat proses fasa apa yang atlet selalu lalui. And at least so melalui social media, they share their stuff and so on. So they will learn. We will get better. That's my hope. That we will only get better. Kita tak boleh pergi belakang. Kita kena move forward. Okay. Aku dah tadi dah banyak benda guys. Aku belajar sebab aku pun baru dalam bidang ni. So banyak benda aku lupa nak kongsi satu benda. Last time masa aku baru lagi, masa tu kita bulan bulan ketiga kita beroperasi. Saya ada buat satu liputan dekat Stadium KL. Saya ada buat joke yang agak inappropriate lah. Sebab masa saya kaitkan dengan keadaan baling mercontoh dengan Ukraine, dan Avin adalah orang pertama yang tegur saya. Dan saya tak ada rasa kecil hati ke apa. Saya rasa, wow, terima kasih sebab ada orang yang tegur. Kalau tak, saya tak sedar kesalahan saya tu. Dan saya straightforward, saya minta maaf. Saya tweet ke saya DM? You tweet, then I DM kepada you. I will say sorry, thanks for your macam nasihat lah. Kalau tak ada orang yang berpengalaman macam ni, yang tegur kita budak baru ni, mungkin kami pun tak akan belajar. So saya memang proud. Tapi you lebih lama pada kita. I'm happy bila ada orang macam you tolong. And biasanya kalau you tengok wartawan-wartawan muda macam ni, yang memang yelah macam I over excited sometimes kan. Memang you biasa you akan tolong, you akan tegur macam mana you punya. Kalau mereka tanya soalan, I will talk to them. I mean, you can ask me anytime. You can always DM me or can always text me kalau ada nombor saya. Mereka akan text, akan tanya. I'll try my best to share my thoughts and all that. Like itu je. I bukan nak cakap that ini otak ke terbaik ke. You tanya soalan, I akan bagi pendapat saya. Itu saja. I think setiap manusia pun akan buat benda tersebut lah. I'm just like any other human being lah. Dia macam ni lah. Dia dekat
tak tahulah, mungkin dekat Malaysia ni orang nak menegur secara baik tu tak banyak untuk aku sebab Itu I tell you something, untuk menegur secara baik ni memang I pun ada selalu macam okay, before I tell that person I need to know how is that person, kan? So you kena jaga-jaga sikit lah, itu je. Macam dia tweet, I tengok video tu, I post, you guys are doing a good job, but why do you need to mention that, kan? Sebab apa yang berlaku di Ukraine, apa yang berlaku di Palestin tu, nobody should go through that. Nobody should even utter that. You know, memang sakit hati, menyayat hati tu. So that's why I thought like, you know, to use it as a joke reference to is not right. Sebab tu I tegur lah. I hope you get it. No, I'm happy ada orang macam tu. Korang kena tahu Avin ni antara orang yang profesional yang menegur orang. Serius, aku ada je yang jurnalis profesional hantar aku juga, tapi Avin ni lain. Serius, aku sangat kagum cara dia menegur tu. Kita rasa macam kita tak ada rasa sakit hati, kita tak ada rasa nak marah, in the same time kita belajar benda tu. Sebab ada beberapa pihak yang cara dia menegur is macam condemn kita terus kan. Untuk orang baru mungkin terasa juga. Tapi good learning lah. Tapi untuk saya, sebab dulu saya masa saya berada di The Star, editor saya lah masa kat 2012 sampai 2016, the editors that I had tu memang mantap. Memang I belajar banyak benda daripada mereka. If possible I want to mention their name, macam Martin English and Edward Gomez. Mereka ni tegur. They will tell me that your writing has to be tighter, you have to do it in this manner. Macam sekarang pun bos I dengan colleague I lain pun akan cakap, okay, this how I can do and all that. Untuk saya, teguran tu take it in a good way. I mean, sometimes I pun rasa teguris lah, tapi I won't keep it too long. You know, you have to listen to many people and then you get better. Sebab sekarang pun orang cakap that you're very experienced. I'm not experienced, I'm still learning. I am still learning. You know, untuk saya macam dulu my person of reference selalu ni macam Rizal Hashim, Eric Samuel. Di overseas tu I selalu, you all suka Fabrizio Romano, I suka David Ornstein. My favorite. David Ornstein, Amy Lawrence, Jonathan Liu. So I belajar daripada penulis-penulis because mereka ni memang I can say otak. Like very, very good. So untuk saya, I'm still learning. I wouldn't call myself otak lah and all that. Kita sama-sama belajar. Banyak-banyak benda kita share ni kan, kita kongsi pengalaman, itu boleh penting kan, sebab budak-budak baru macam kita ni masih jauh lagi, baru berapa bulan kan. So itu satu proses yang, terima kasih Avin sudi datang, sudi join punya podcast, share pengalaman, share idea, share pendapat juga, kita sama-sama nak memeriahkan lagi industri bola sepak ni. So guys, kalau korang ada apa-apa boleh juga komen, nak menegurlah secara yang baik, secara bebas. Kita tak ada masalah, kita okey je. And kalau ada somebody yang you all nak request kita ajak untuk podcast pun, boleh tulis dekat komen juga, okay? Follow semua social media kami, ada Facebook, IG, Twitter, TikTok ada tau. Dan juga download apps terbaru kami, Harimau Malaya, supaya anda tak terlepas sebarang konten terbaru pada kami. Dan terus support semua sukan, semua bidang sukan, semua atlet yang membawa nama Malaysia untuk mengharumkan nama negara kita, okay? Jumpa lagi untuk konten seterusnya. Bye. Ciao guys.